नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मुरंजन आपन को स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब चैनल ज्योतिष चक्र को आपणकर व्यस्तबहुल समय भितर किसी समय काढ़ी आपण डेली सकाळे नहले संध्या बेले आमर ज्योतिष चक्र यूट्यूब चैनल रु आपणकर निजर भविष्यवाणी विषय निजर राशिफल विषय जानतु शुणु आपणकर दिनटी किपरि कटिबो आपणकर मासटी किपरि कटिबो आपणकर सप्ताह किपरि कटिबो ए विषय भी आप ठीक से शुणु वीडियो देखंतु आउ जहाँ भी किसी आपणकर प्रॉब्लम रहउची वास्तु समस्या हबो किंबा फ्यूचर समस्या किंबा शारीरिक समस्या किंबा आपणकर जो कैरियर समस्या रहउची घरोई प्रॉब्लम रहउची वास्तु जनित कौन सी प्रॉब्लम होची आमको डायरेक्ट मेसेज करंतु आम सहित जोड़ी होंतु आम आपणकर सब किसी प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन आपन काढी आपन सामने पहुंचेबो। आज आरंभ करबा आज राशिफल विषय रे। आज 30 जुलाई 2025 जहाँकि कन्या राशि ओडिया श्रावण मासर 15 दिन आउ श्रावणर शुक्ल षष्ठी आउ नक्षत्र होची हस्ता। आज जदि कथा बा पर्वपर्वाणी विषय आज कौन सी पर्व नहीं आउ एबे कथा बा सूर्य एवं चंद्र उदय अस्त। सूर्योदय सकाळ 5:40 रे, सूर्यास्त संध्या 7:13 रे, चंद्रोदय सकाळ 10:45 रे, चंद्रास्त रात्रि 10:27 रे, चंद्र राशि कन्या, ऋतु होची वर्षा। चलंतु एबे सुनिबा आजिर राशिफल विषय। मेष राशि आजिर ग्रह स्थिति अर्थ विलासी व्यसन संतान सुख नूतन मैत्री सृष्टि करी मुहरे हसी फुटाइबे। सामान्य कथा को केंद्र करी पारिवारिक समस्या देखादेव। शनि प्रभाव काम करने को इच्छा हेब नहीं किंबा विभिन्न झमेला मध्य अशांत रहिबे। परिवहन और व्यवसाय रे सुविधा सुजोग पाई पारंती। आज आपन दिनटी बहुत शांतपूर्ण भाव में गति करिवो। आज आपन शुभ रंग धला, शुभ संख्या 4। वृष राशि चंद्र और मंगल जोगरु स्नेह श्रद्धा सहानुभूति और सौहार्द्य मध्य आज पारिवारिक क्षेत्र संतोषजनक रहिबो। गृह जानवाहन मूल्यवान जिनस आज किणवा सकाशे मन आज इच्छा प्रकाश करिवो। सभा समिति संगठन राजनीति रे फलप्रद आलोचना करिवे। शिक्षा संतान परीक्षा आलोचना आदि पई दिनटी आज मंद हेबो नाही। आज आपन शुभ रंग सबुज, शुभ संख्या 6। मिथुन राशि बंधुक साहाय्य चेष्टा करुवा कामटी को पूर्णांग करेंगे। अर्थ संपर्क कथबार्ता अग्रगति घटव। साहित्य संगीत सांबादिकता और क्रीड़ा प्रभृति रे मनोरंजन प्रतिपद हेब। रवि प्रभाव सरकारी स्तर में अटकी काम निर्माणाधीन काम और आनुष्ठानिक क्षेत्र में सफलता पाइपर। आज आपंकर शुभ रंग धला, शुभ संख्या 1। कर्कट राशि शनि दुष्ट चंद्र जोगु धनहानि किंबा अर्थ संपर्क को केंद्र करी कलह लगी पारे। पूर्वर समस्त प्रस्तुति शेष होते शेष समय यात्रा बातिल हो। निकट अतीत में घटी जाइथिबा घटना मानसिक स्तर में आलोड़न सृष्टि करि पारंती। कर्म क्षेत्र में मिथ्या अभियोग सकाशे अन्य उपर विरक्ति हेबे। आज आपनकर शुभ रंग नारंगी, शुभ संख्या 8। सिंह राशि राशि रे केतु जोग परिस्थितिर जटिलता मन को विषादित करि रखिबो। परिवार सदस्यों स्वास्थ्य समस्या यात्रा सकाशे किंबा वाणिज्य रे अर्थ विनियोग दिगरे अर्थ संकट देखा देबो। कौन सी जरूरी काम रे बाहर को जीवाकू पड़ी पारे। पदस्थों सहायता कर्म क्षेत्र में समस्या समाधान हो जिवो। शुभ रंग सबुज, शुभ संख्या 9। कन्या राशि पूर्वर निष्पत्ति जहाँ भी नहीं थिबे ताहा अटकी रही जाई पारे। तृतीय अष्टमाधिप मंगल लाभाधिपति को सह जोड़ी होई परोक्ष शत्रुतार परिणाम स्वरूप मानसिक स्थिति भल रहिबो नहीं। ऑफिस रे कौन मंतव्य दे विवाद हो पारती। व्यवसाय परिवहन तथा विक्रय वाणिज्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता बढ़ी पारे। आपन आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 5। तुला राशि शुक्र षष्ठाधिपति युक्त जोगु आज जहाँ करंतु ना कहीं कौन काम संपन्न कष्टकर हेब। प्रत्येक प्रतिद्वंदितार सफल हेबे। बंधुक जरिया कौन खबर पाई विस्मय प्रकाश कर सरकारी काम और पदस्थ व्यक्तिविशेष सहायतार उपकृत होबार सूचना रही। आपन आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 5। बिछा राशि आज चंद्रक स्थिति नूतन कर्म चिंता योजना अनुकूल हो पारे।
बंधुଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ରାଗ କିମ୍ବା ଅଭିମାନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଓ କାମକୁ ମନକୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଧନୁ ରାଶି। ରାହୁ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ତର୍କ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାରିବାରିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ମକର ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାମରେ ଆସିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଚେତ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମକୁ ଖୁସିରେ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅରେଞ୍ଜ କଲର, କମଳା କଲର ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସକାଳୁ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଗ, ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। କେତୁ ପ୍ରଭାବରୁ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ବିବ୍ରତ କରିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ଗମ୍ଭୀର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ସମାଲୋଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ମୀନ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଶନି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମାପିଚୁପି କହିବେ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିର୍ଭୂତ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ହେବ। ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେବ ଯେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ନ କହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନଟିରେ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଆଉ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ବି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଠି ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ଆମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଏମିତି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ ଦେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସର୍ଟସ୍ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ତ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।